Salam mencuah-cuah man banta krina senina dengan turang ibas gelar Kristus ija apa kita ringan. Jumpa kita ibas renungan guna minggu Pasion si peduakan sini gelari info kapit guna tanggal 22 Februari tahun 2026. Ope kita ngoge kata ribata sejadi palas renungan tak sekali enda. Mari perlebih si pesikap ukur ta ras kita lebih toto kita. Oh Tuhan di bata Bapa kami, mindo hikmat kami man bandu Tuhan, guna ngorati sada bagini bas katandu, gelar tangkasna itandai kami kam, dengar beluhna kami geluhkan kegeluhan, bagi peratindu saja. Kuasindu dage puso program kami, terutama kemahandu sila serta eda, ibas cecarkan karena isi katandu sibadia. Gelap pancira duras kami bertumbuh bas kini teukeun. Ibas gelar Kristus kami toto. Amin. Mari sioge kata di mata si jadi palas renungan ta ibot ibas Mazmur. Kitab Mazmur bin 26 ayat si pemena seku ayat pepitukan. Bagenda isina pertoton mindo penampat pertoton Daud. O Tuhan, bagikan min pertotonku, aloi min aku. Sebab musil janah medanggal kal aku. Kawali min geluhku arkitekan keleng atiku man bandu. Kelini min aku sebab aku suruh-suruh hendu tekap man bandu. Gedang-gedang wari aku ertoto man bandu. Kam kap di batangku makuah min atindu. O Tuhan, periah min ukur suruh-suruh hendu. Man bandu kepenangkih pertotonku. Sebab mahuli kap kam man kami dengan git ngalemi. Kalak sir lebuh man bandu tetap ika lengindu. Perdiatekan min pertotonku o Tuhan. Dan kekan min sorangku mindo penampat. Tupung aku ibas kesusahan. Lebuh aku man bandu. Sebab ia luindu kap aku. Sejenda kata di batas jadi palas renungan ta alu tema. Tuhan alui min aku. Kekalian Tuhan, apa yang kita si pernah erlebuh? Tentu cara tak erlebuh ku teman ta manusia berbeda ras cara tak erlebuh ku Tuhan. Ada erlebuh kita, tapi lalit singa lewi ugange pengkeja penta. Tentu roh megang na kita ngelebuh. Lit teman ta si lebuh ialah aloina, tempala begina. Tentu megang na kita ngelebuh iya. Tapi ada erlebuh ku Tuhan uga. Sekali jadi lit mesekalak pernanden suruh nama anak na ku rumah mamana guna ngelegi manuk guna ipotong. Rumah mamana landau ibas rumah nanari. Tapi dehergia rumah makisat kelsi anak dai isuruh. Anak enandai remaja-remaja dengar, sing udah-udah. Kelas 3 SMP bagilah. Tapi gela ula jungutin andena lawas me iya. Amin pe makisat kalngaya situhuna. Makalan dekasa seh me iya ku rumah mama nandai. Ngadi iya lebih-lebih pagarna. Sebab lit biang. Biang mama ne ngelebuhi me iya nina. Oma, nina. Sorana sekelembutna. Lebuh naka sekali nari bagendai. Lalap lolit ise pengalui. Sebab erlumba kang sorana rasora biang mamanandai. Jadi ngokam mulai makisat iya. Isimpul kena lo rumah mama kuetena. Mulih me iya. Padahal mama ras maminandai pak sana i dapur nge. Banci ngesituhuna terus yerdalan jana ngelebuhi arah pintu samping. Sebab pintu samping rumah mama nae deheras dapur. Tapi ban gola tihakapna kisat kaki ni yandai pe. Mulih saja me iya. Padahal situhuna isuruh mama nae iya ngelagi manuk gelang gulai nandena dalam rangka ulang tahun si anak enandai. Tapi ban latih akap nangalabuhi, makisat ka iya,
lalah surung makan enak. Apa ikam pernah lihat pengalaman menam-menam seri? Apa ipe kita enda tentu alui min ateita tiap kita erlebuh. Tapi lah bokap kerina keadaan seri. Banci saja tupung kita ngelebuhei, lalik si mengki kenca. Atau tupung kita ngelebuhei, perkitekan lembut sa sorata, tertutupi alu sora si deban bagi si guda-gudandai, tertutupi sorana alu sora biang. Maka adik erlebu ku temanta sesama manusia kinpe. La aluina min terlatih siakap, min terbosan, min terkisat. Uga ka dage arus na sikap ta. Adi erlebuh kita ku Tuhan. Ugange arus na sikap ta. Segala tetap ukur ta. Terus erlebuh man Tuhan. Amin gia lengabo sidat sendah. Karena jawaban Tuhan. Marir lajar kita arah Daud ibas Mazmur enda. Mazmur bin 26 enda ema pertoton Daud si pak sana ibas perbeben simberat. Nina Daud ku Tuhan. Oh Tuhan, bagikan min pertotonku, alui min aku, sebab musil jana medanggal kelaku. Ayat si pemena. Ibas terjemahan bahasa Indonesia dikatakan, sendengkanlah telingamu ya Tuhan. Jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Lah bulit ijai penjelasan konteks kegeluhan Daud pak sasi Tapi kata sendengkanlah telingamu ya Tuhan, enda nuduhkan maka ia pak sana iteroh. Di titik terendah kehidupannya. Maka ia rindu Tuhan menyendengkan telinga. Condongkan di bata min supigna guna, dengkehkan pingko-pingko na, sebab ia lit iteruh pak sana. Titik terendah kehidupannya. Sengsara dan miskin aku nina. Tapi ada si oge-oge kisah geluh na daun enda. Si kaitkan ras Mazmur 26 enda. Kai si tertulis di bas kitab sada Samuel 10 pitu. Seku bindu 30. Ije banci sidat gambaran ugakin kegeluhan Daud Ibas bindu 10 pitu menakan Daud nalukan Goliat. Jenari ku jape ia isuruh Saul perang tetap menang. Ije mengena ate bangsa Israel bagai pegawai-pegawai istana manbana. Tapi turah cian ate bas ukur Saul. Ya, sada Samuel 10 walu ayat 5. Makar kita kencian ate Saul nai. Zenari Daud terpaksa lompat. Cebuni ku goa-goa perban ibunuh Saul atena ia. Ibas kepicatan ukur ia harus berpindah-pindah ingan tading. Pernahkah ia terpaksa pura-pura ya pekulah-kulah na adon ilebe-lebe Raja Akis gela ia ipalepas tetap geluh. Cenari terus yang geluh ibas kau tidak pastian. Kidaka Saul geluh dengar ia geluh na menderita. Tapi Daud lah yang git munuh Saul. Maka kenca kedungan na Saul mate, Daud jadi raja. Berlanjut dengan kepikan perbeben na. Ija anak na jine merontak. Anak na si tergelar Absalom. Atena munuh bapa na si Daud. Guna ngerebut tahtana. Enda banci sioge bas 2 Samuel bindu 16 ayat 10 sada. Tapi basar bagai-bagai kinisran sinanamina Daud lah nadingkan Tuhan. Daud erlebuh ku Tuhan. Iandaskan nama kerina perbeben ku Tuhan. Ibas ayat telu Mazmur bindu 26 enda terida. Uga Daud terus ertoto. Gadang-gadang wari aku ertoto man bandu nina. Enda nuduhkan maka setia ia terus ertoto. Konsisten ia tetap mindoman Tuhan. Daud nuduhkan posisinya si lemah ije alumake kata-kata
Makuah min atendu. Ayat 3. Periah min ukur suruh-suruh hendu. Nina bas ayat 4. Enda nuduhkan posisinya lebih-lebih Tuhan. Perdiatekan min pertotonku dengkehkan min nina bas ayat 6. Enda kerina nuduhkan maka tangkas itandai Daud kap Tuhan. Tuhan mengencasi ngasup nampati ia. Tuhan dibata mengencasi kuasa dengan berotoritas ibas kegeluhan na. Makana tetap yang meganggang ibas perbeben tetap erlebuh ia ku Tuhan. Nena ibas ayat pelimakan sebab mahuli kap kaman kami dengan git ngalemi. Kalak sir lebuman bandu tetap ikelengindu Nina. Daud tu maka adir lebuh ya ku Tuhan. Pemindon na pasti idengkekan. Pasti ialawi Tuhan. Ayat pitu. Maka kai dage pesan man banta arapala serenungan ta enda. Senina dengan turang ibas gelar Kristus. Kegeluhan ta. Enda labo terlepas arah permasalahan. Bagi Daud dai pancing lo ngadi-ngadi perbebenta. Amin sikap kelgia jabatan ta. Buwe gia erta-erta ta. Lit ngelalap perbeben geluh. Lit deba. Buwe ertana tapi sakit-sakit ya lalap. Ya, sakit pinakit terus jadi ayam-ayam geluh bas jabuna. Adila iya teman geluhna. Adalah teman geluhna, anak-anakna. Paganci husur sakit. Deba ka buwe ngeertana tapi rayung ka jabuna. Arkiteken sinande punya pil, si bapa punya will, ya. Pria idaman lain dan wanita idaman lain. Me perbeben ngena. Mungkin lit kape jabu ersadang iya, tapi pupusna laka bagi ukur. Anak nala narkoban, anak nala terlibat pergaulan bebas, ras terusna. Deba kape lit nge, magancang jabatan na, majile, ganteng jelmana. Tapi lalap lengaka erjabu, lenga jumpa jodoh. Singgo erjabu, lenga kalit lalap pupus na. Deba sikap kakel ngegeluh na, la kurang kaipe, tapi la kaya si periahan ras turang na ras seninana. Deba pelit ka susah kali ia secara ekonomi, kena pinakit si parah ka. Ije perlu kita menyadari, maka kepekan labo kita sisada, ibas ngalakan arbagai-bagai perbebenta. Tapi lit kap Tuhan, ingan tangadu-ngadu, ingan terlepuh. Daud, ibabana kepecetan ukur na ku Tuhan. La isimpan-simpan na saja persoalan na dalam hati. Adilit kam, si magatikel, nyimpan-nyimpan persoalan dalam hati, marir lazar kita arah Daud. Erlebuh ertoto ia ku Tuhan sebab tambar kap. Isepe kita enda butuh kita ingan nuri-nuri. Tapi ulamin sempat salah ingan tenuri-nuri. Adi salah bancindai 2 ninta kata kena 4 man kalak. Kecewa kita tambah ka perbebenta, tambah imbang. Maka ulah sempat salah ingan tenuri-nuri. Babalah kepecetan ukur taku Tuhan. Jenari ula kita melang akukan kelemahan ta. Maka seterusnya arlazar pe kita arah Daud. Lah ia ngadir pengerapan ku Tuhan. Amin pe. Lah sekali 2 kali ia litbas kepecetan. Kita pe. Berbagai-bagai gia permasalahan gelus ini hadapi kita. Mungkin silih berganti. Mungkin kape. Lenga bodung sadang gokare perbeben si deban. Bagai gia si terjadi, ulamin sempat erban kita patah semangat. Melainkan terus lar pengarapan dengan erlebuhku Tuhan bagi Daud. Amin gia keadaan na musil dengan medanggal. Tapi lah ia musil secara kini tegen. Dia tidak miskin iman. Maka si perlu na kalbas kalakan arbagai keadaan geluh lit min senjata. Bagi si tersingat ara ogenta Efesus bindu 6 ayat 14 suku ayat 20. Ogenta sekalienda
Surat Rasul Paulus man perpulungan Efesus. Galaola min perpulungan talu ngelawan akal iblis si jahat. Maka ibas ayat 10:4 ikata kena pakaikanlah ketuhuan jadi benting du. Kini bujuran jadi baju besi gunar perang. Enda bahasa gambaran kap. Jana terus ku ayat 20 ipakai na bahasa-bahasa gambaran. Guna nuduhkan maka kita enda harus tetap waspada. Jaga-jaga dalani geluh enda. Labo banci lengah desken kalak si berkat perang. Maka harus bawa senjata. Senjata ibrekan Tuhan kap. Ya. Selaku kalak situ Tuhan ngenda meraikan senjata Jana senjata harus aktifkan. Sebab senjata modalan man kerina kalak situ guna menang. Maka lu kata si Deban, adilah megegeh persadan taras Tuhan. Talu mekerina kuasa-kuasa si gelap, rasi jahat, si atenang ganggui geluhta. Ya. Adi megegeh persadan taras Tuhan, talu mekerina si jahat naik. Ntar kita akan ngelakukan si benar nga kita makandatkan perbeben. Ingatlah ije mo Tuhan pagagahi kita, namani kita ngelawan si jahat. Semaka amin gia kita lid ibas titik terlemah geluhta. Lah kita murah monce bas kini teken. Sebab te kita Tuhan engkawali. Ingatlah kerina kesasi jahat ban sikap nirangkan kita ras Tuhan. Bancin cedakan relasi teras Tuhan adilakin si pakai senjata rohani dai kini tekenta. Maka ibas paksa-paksa kote siakap kita, paksa-paksa buwe siakap perbeben render pageluta, erlebuh laku Tuhan. Ingat Tuhan metehkai si menghuli naman banta. Maka pengalui Tuhan di bata nandang itu tota, banci pedas, banci kang melawan. Sebab ia ngemetesa apai waktu si tepat, si terulin asangkan si terukurkan kita. Maka tetaplah tutus erlebuh man bana. Sebab waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tema ta kap Tuhan alawi min aku. Enda pemindon kap Pemindon sinuduhkan maka Tuhan kap ngencaingan pengarapan si tuhu man kalak situ. Di bata sidem alu perkuah ate pasti ngalui. Tupung kalak situ tapi anak na erlebuh. Maka arah temata enda kita isingatkan. Maka baskerina kecibal geluta ingatlah erlebulah mindo penampat man Tuhan. Erlebu man Tuhan la perlu alu megang sora. La perlu pulsa la perlu ongkos. Cukup ertoto dengan ngerembakkan diri ku Tuhan. Jalinlah relasi rasi napa kita. Deba kala erlebuh ia ku Tuhan bahan na jadi jurus terakhir. Tupung lit denga gagah na hebat denga kap na bana. Entah perban lit denga kala si nampati ia si banci penalem na lupa yar lebuh ku Tuhan. Semaka menjadi jalan terakhir tupung lit perbeben na. Sandah kita isingatkan. Gelahmin arnalam ku Tuhan. Jadikanlah Tuhan jadi si utamana. Ingan tak erlebuh si pemena. Labo jurus terakhir. Minggu enda minggu pasion si peduakan. Igelari minggu info kapit. Artina erlebuh. Iya ku aku. Iya ijenda kap kita manusia. Erlebuh kita ku di bata. Kita ibabai gunang gejapkan masa-masa kinisran sinanami Tuhan Yesus. Ya, minggu pasion. Dalan kinisran si dalanina ertujun gelah kita metehkai kin situ na singena ate di bata. Uga kin harus na kita dalani geluh enda. Maka gelah ngasup kita setia ngikutkan Tuhan. Ras dalani kinisran bagi Tuhan Yesus. Harus lebih si tandai Tuhan di bata Di batas ini sembah kita, mo di batas sila erbatas kuasana. Ia makap sinapa kita. Maka tentukan lang ate na banta.
Desken orang tua ku anak ugagia gutul na anak lo banci orang tua mencilakai anakna. Di bata pe bagai kelengatena kita kita bekas tina pana. Cenah Tuhan enggit ngalawi dengan nampati kalak sir lebuh bahana. Jadi percayakanlah geluta man Tuhan. Argini teken man Tuhan berarti kai si tetoken kita te kita pasti sialoken jawab na. Pasti ijawab Tuhan. Bagi sada cerita karena sada kuta enggon dekah laudan udan. Tanah ngor retak ban kerana. Kerina sinuan mate. Maka resada mengukur anak kuta erbahan acara doa bersama semua agama. Bas totona mindo gelah nusur udan. Tapi bas paksa sekala ngenca si mabapayung. Beda nak dana. Sungkuni kala mo iya ugama kakam mabapayung rahnina. Lakin senda si pindo udan. Udan kari menggolit payungku. Akulah udanan. Nina dana Magi jawab na tawa me kalak sinterem. Tapi kai si terjadi. Kanca enggo ibahan doa bersama dai. Mulai memulihan sada-sada jelma Jana ije lenga bolit tanda-tanda nandangi nusur udan. Tapi kanca bas perdalanan mulih kerina. Nusur mo udan dai. Meder kakel. De balik si kiam gelahlah kena udan. De baka terpaksa berteduh lebih-lebih rumah kalaki. Tapi si danak-danak dai cirem ia. Teruh payungna si babak nandai. Mengerti kini teken senina dengan turang ibas gelar Kristus. Basi pindo te kita ibrekan Tuhan. Maka digan waktu naras kuga carana di bata ngaluwi pemindonta Tuhan kap ngencamatasa. Di bata arkuasa. Tapi labo laku Tuhan enda jadi persingkat man banta. Labo tupung kita gecap kelit kesusahan tanganca. Tapi katawari paksa perlabo lah man Tuhan. Sebab ia aloi nama kap kita. Tetaplah tutus amin dia lati janah mawan mekisat. Bagi sing udah si suruh nandena erlebuh ke rumah mama nandai. Kita kisat ia lalit upah mekisat. Lalit upah mankala si murah menyerah. Maka mulih ia dengan tangan kosong. Kai pelabo alo kena. Tapi kala si tetap tutus dengan setia, arlebuh ia ku Tuhan. Tentu ia lo kena mau jawaban Tuhan. Oke dage, Yesaya 50 siwa ayat sada. Jadi penutup renungan ta enda nina. Ola akam du maka kurang sa gagah Tuhan. Lakon kelengikam tapi pase sa akam du ia. Lakon nengkehkan sorando arlebuh. Nuduhkan maka labo kurang gagah Tuhan. Gunang kelengi ras ngarak-ngarak geluh ta. Kita kalak situ. Tapi pas si akap iya. Padahal kita kan lengah sialokan pemindon tangi. Maka si akap di bata pasak. Padahal ia mekap sir kuasa. Ia mata kena waris si papagi. Maka telah manbana saja. Tuhan pengasuh kita erdalan ibas dalan singenate Tuhan. Amin. Mari ras kita retoto. Terpujilah gelar doa Bapa. Lias atendu tergejap man kami, ngarak-ngarak kami sekubas pak seenda. Iba atan kendu kape kami muli hingot, magikan kerana katandu. Ajari kami Bapa, gelar beluna kami, dalankan singena atendu, alu palas katandu si badia enda, rebeluna me kami, berita saksi man sekelewat kami. Ibas gelar Kristus kami toto. Amin. Selamat Minggu Info Kafit. Tuhan si masu-masu.